अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। एक ख़बर बहुत ज़्यादा रोटेट हो रही है और उसकी तमाम तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आपने सुना होगा पीटीआई की रहनुमा है मुसर्रत चीमा, उनके हवाले से जनाब जी एक रिपोर्ट, एक एफआईआर रिपोर्ट जो है वह दर्ज करवाई गई है और उसमें ये कहा गया है कि उनको खुद को और उनके 2 बच्चों को उनके मुलाजमीन ने 4 मुलाजमीन ने जहर दिया है। ये तो आपको सब बता रहे होंगे कि जहर दिया है, लेकिन जहर देने की वजह आपको किसी ने नहीं बताई होगी। तो आज की पूरी रिसर्च मैंने की है और वो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ। सबसे पहले मैं, अगर आपको नहीं भी इस वाक़े का पता, तो मैं ज़रा आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूँ। मामला कुछ यूँ है कि पीटीआई की रहनुमा है, उनका नाम है मुसर्रत चीमा। उनके जो शौहर हैं उनका नाम है जी जमशेद चीमा। इन दोनों के जो बच्चे हैं, आपको पता है कि ख़ुद तो वो वर्किंग इन्वायरमेंट में रहते हैं, सारा दिन वर्किंग लेडी हैं वो खातून, और उनके शौहर जो हैं वो भी काम करते हैं। उनके बच्चे घर पे होते हैं। उनका एक 9 साल का बच्चा है जिसका नाम है आहिल, और एक इसका छोटा इनका एक और बच्चा है। अब जनाब हुआ क्या कि इनका जो बेटा है ना आहिल, उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई, और जब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई तो इन लोगों का कहना है कि हम उस बच्चे को लेकर हॉस्पिटल पहुँचे। जब हम हॉस्पिटल पहुँचे तो डॉक्टर्स ने कहा कि बच्चे ने कोई जहरीली चीज़ खा ली है, जिसकी वजह से हम ये समझे कि शायद कोई फूड पॉइजनिंग हो गई होगी, इस वजह से डॉक्टर ऐसा कुछ कह रहा है। ये कहते हैं कि बच्चे को एडमिट करा के जैसे ही हम घर पहुँचे तो हमने देखा कि हमारा जो छोटा बेटा था, जिसकी उम्र बड़े वाले की 9 साल है, छोटे वाले की 7 से 8 साल के दरमियान है, इन्होंने कहा जब हम घर आए तो हमारा जो छोटा बच्चा है उसको भी वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, उसको स्टमक में और उसकी आंतों में शदीद किस्म की तकलीफ शुरू हो गई। उसके बाद ये कहते हैं कि तब हमें पता चला कि दाल में कुछ काला है। फौरी तौर पे इन्होंने अपने छोटे वाले बच्चे को भी मुंतकिल किया हॉस्पिटल में, और इनका ये कहना है कि पीछे जो घर के अंदर हमारे तमाम मुलाजमीन की एक लंबी फोर्स थी, यानी कि 7 से 8 या 9 मुलाजमीन थे घर के अंदर, उसमें से 4 मुलाजमीन जो थे वो आपस में बैठकर बात कर रहे थे। उनमें से जो उनका कुक था वो कह रहा था कि मैंने इनको बड़ी लो एक जो है ना फूड ऐसे जहर मिला के दिया है जो आहिस्ता आहिस्ता असर करता है, और मैं काफ़ी दिन से इनको जहर दे रहा था, तो शुक्र है कि जनाब आज जहर का असर होना शुरू हो गया है। मैं ज़रा इन दरिंदों के नाम आपको बताती चलूँ तो मैं आपको बताऊँ कि जनाब ये जो इनका कुक है उसका नाम था इकबाल, और जो इनका ड्राइवर है उसका नाम है वक्कार, और जो इनका गार्ड है उसका नाम है दौलत। वाह सुभान अल्लाह, क्या दौलत की उसको भी जनाब जी पड़ी होगी। खैर, तो ये कुक, इकबाल, ड्राइवर, वकार और गार्ड दौलत, ये और एक चौथा मुलाजिम था, उसका नाम अभी तक हमें नहीं पता चल सका, लेकिन ये 4 बंदे बैठकर जनाब जी बात कर रहे थे। और कुक जब ये बात कर रहा था तो इनके पास जिस जगह पर ये खड़े होकर बात कर रहे थे उस दीवार की उस तरफ इनके घर के दूसरे मुलाजमीन खड़े थे, जिनमें से एक का नाम है मुलाजिम जो है गुलाम अब्बास। अब ये जो गुलाम अब्बास है, इसका ये कहना है कि इसने इन तमाम मुलाजमीन की तमाम कॉन्वर्जेशन, तमाम बातचीत जो है वो सुन ली। सुनने के बाद ये बंदा सीधा पहुंचा हॉस्पिटल, जहां पर मुसर्रत चीमा और उनके शौहर जो हैं अपने बच्चों की देखभाल में वहां हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी में मसरूफ़ थे। ये जो इनका मुलाजिम था ये वहाँ पहुँचा और इसने जाकर वहाँ पे सारा कच्चा चटा खोला और इसने बताया कि आपके बच्चों को प्रॉपर जहर दिया गया है। अब हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जब रिपोर्ट दर्ज हुई है तो उसमें जो मुसर्रत चीमा है उसमें उन्होंने थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करने की कोशिश की है हक़ाइक़ को। वो किस तरह से कि उनका ये कहना है कि बच्चों को तो जहर दिया है, साथ में मुझे भी जहर दिया जाता रहा है, जबकि उनको जहर नहीं दिया गया, उनके बच्चों को दिया गया है, और तबीयत भी उनके बच्चों की बिगड़ी है, उनकी अपनी दोनों मियाँ बीवी की तबीयत नहीं बिगड़ी है। और मज़ीद इसमें अगर मैं आपको बताती चलूँ कि जो इन बच्चों की वालदा हैं वो तो ये कहती हैं कि कोई साजिश का नतीजा है, कोई बाहर से लोग हैं जो हमें मारना चाहते थे, जिन्होंने हमारे मुलाजमीन को पैसे देकर हमें मरवाने की साजिश की है, और उसमें वो अपने आप को और अपने शौहर को भी डाल रही हैं और बच्चों को भी डाल रही हैं, जबकि जहर जो है हमारे ज़राए के मुताबिक मुबैना तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ उनके बच्चों को दिया गया है। अच्छा, दूसरी तरफ मैं आपको बताती चलूँ कि हो सकता है अभी तो फ़िलहाल क्या हुआ कि रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। दूसरे नंबर पे जो सीपीओ हैं उनका ये कहना है कि हमने इस वाक़े का नोटिस भी ले लिया है, हमने रिपोर्ट भी दर्ज किया, और जल्द ही जो ये तमाम मुलाजमीन हैं ये ज़ेर हिरासत हैं, क्योंकि इनको भागने का मौका इसलिए नहीं मिला कि ये तो खुफिया तौर पर ये बातें कर रहे थे, लेकिन इनका जो मुलाजिम है गुलाम अब्बास, इसने इनको पकड़वाया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि क्या मुलाजिम गुलाम अब्बास को इन जो मुलाजमीन थे इनसे कोई रंजिश तो नहीं थी जिसकी वजह से उसने झूठ बोला हो, और अगर उसने सच भी बोला है तो इन 6 के 6 मुलाजमीन को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है, और अब इनकी भी छितर परेड होगी और लितर परेड होगी, और उसके बाद ही पता चलेगा कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। लेकिन हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, हमारा जो सोर्स है, उसके अकॉर्डिंगली हमें ये पता चला है कि जो इनके मुल्ज़िमान थे आखिर उनके अंदर इतना जहर क्यों था भरा हुआ।
کیوں وہ ان بچوں کو مارنا چاہتے تھے؟ آخر وہ کیوں، اگر ان کو پیسے کا لالچ ہوتا تو وہ بچوں کو اغوا کروا سکتے تھے اور اغوا کرا کے ان کے گھر والوں سے پیسے یا تاوان کا مطالبہ کر سکتے تھے. لیکن ہماری انفارمیشن کے مطابق جو بات سامنے آئی ہے، ہو سکتا ہے یہ آنے والے دنوں میں غلط ثابت ہو، اور اللہ کرے کہ یہ ثابت غلط ہو، لیکن کہا یہی جا رہا ہے کہ یہ جو دونوں میاں بیوی تھے، ان کا اپنے ملازمین کے ساتھ جو سلوک ہے وہ بہت ہی ناروا قسم کا سلوک ہوتا تھا، اور یہ ان کو بہت ہی گالم گلوچ کرتے تھے، کک سے لے کر گارڈ تک. اور اپنے ساتھ ہونے والے ناروا سلوک کی وجہ سے، اور کیونکہ دن رات وہاں رہتے تھے اور ان سے جو ڈیوٹی ہے وہ بھی ڈبل کروائی جاتی تھی اور ان کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا جاتا تھا، جس کے نتیجے میں انہوں نے ریونج فل ہو کر آپس میں پلاننگ کی. کہا یہ بھی جاتا ہے کہ وہاں پر ملازمین جو ہے ان کی تو پوری ایک فورس کام کر رہی ہے، تو باقیوں نے یہ پلاننگ کیوں نہیں کی؟ صرف 4 نے کیوں کی؟ کیونکہ یہ 4 ہی وہ بندے ہیں جو بہت زیادہ ان کے کانٹیکٹ میں تھے. یعنی کک کے ساتھ 24 گھنٹے جو ہیں وہ سننے میں آیا کہ بچے بدتمیزی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ نے ہمیں یہ نہیں بنا کے دیا، وہ نہیں بنا کے دیا، اور جسے پنجابی میں کہتے ہیں کتے والی بے عزتی وہ ہوتی تھی. اور اس نے اس چیز کی وجہ سے اپنے دل میں ایک خنس، ایک بدلہ رکھا ہوا تھا. گارڈ کے ساتھ بھی یہ معاملات پیش آ رہے تھے، اور جو ڈرائیور تھا، کہا یہ جاتا ہے مبینہ طور پہ، دیکھیں میں مبینہ کا لفظ بول رہی ہوں، اللہ کرے یہ سب غلط ہو، لیکن یہ ہماری ایک انفارمیشن ہے، اور اس کے اکارڈنگلی ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ جو ڈرائیور تھا اس کے ساتھ بھی اسی طرح کا کچھ سلوک ہوتا تھا. آپ کو پتہ ہے ملازمین کی عادت ہوتی ہے کہ آپس میں باتیں بہت کرتے ہیں پھر شیئر، اور اگر کوئی برا نہیں ہوتا ہے تو ویسے اس کو برا بنا دیتے ہیں. تو سننے میں آیا ہے کہ ان لوگوں نے آپس میں بیٹھ کے جب ایک دوسرے کے ساتھ دکھ، پنجابی میں کہتے ہیں پھولنے شروع کیے، ایک دوسرے کے پھولے دیکھنا شروع کیے کہ بھائی تمہارے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے. تو انہوں نے بدلہ لینے کی ٹھانی، اور جو بدلہ لینے کی انہوں نے ٹھانی، اس میں جو کک تھا وہ ان کا سہولت کار بنا، اور اس نے ان کو کہا کہ میں آپ ایک لو جو ہوتی ہے ڈوز وہ دوں گا زہر کی، تاکہ زہر جو ہے وہ آہستہ آہستہ اثر کرے اور ان لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ اس میں ہم ملوث ہیں. لیکن کیونکہ وہ آپس میں کانورسیشن کر رہے تھے اور غلام عباس ایک اور ملازم نے سن لیا تھا، تو ان کا سارا پول کھل گیا. اب فائنلی دوسری طرف جو ان کے بچے ہیں، تھینک گاڈ کہ وہ اپنی جان سے نہیں گئے اور وہ اس وقت ہاسپٹلائز ہیں، اور جو ڈاکٹرز ہیں ان سے بھی رابطہ کر کے ہم لوگوں نے پتہ کروایا ہے، تو ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ ان بچوں کے خون کے نمونے اور ان کے معدے سے لیے گئے نمونوں کو فورنزک رپورٹ کے لیے بھیج دیا گیا ہے. اور جیسے ہی وہ فورنزک رپورٹ آئے گی تو وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، اور جیسے جیسے فردر ڈیولپمنٹ ہوگی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں گی کہ جو ملزمان ہیں وہ پکڑے تو گئے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے اعترافی بیان میں کیا انکشافات کیے ہیں. وہ انکشافات جو بھی ہوں گے جلد آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اب تک کے لیے آئی ہوپ میں نے آپ کے سامنے جتنا بھی سارا معاملہ ہے وہ رکھ دیا ہے. اب آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ جو بھی خیال ہے آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.